बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बवासीर या हेमरॉइड्स या बड़े पखाने के रास्ते खून का आना, ये बुनियादी तौर पे एक ऐसी बीमारी है जो कि ज़िंदगी में तकरीबन नौजवानों, बूढ़ों, औरतों में तकरीबन यकसां पाई जाती है। बड़ी हद तक इसका ताल्लुक दायमी कब्ज़ के साथ होता है और थोड़े से फैक्टर भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो ट्रिगरिंग फैक्टर है वो कब्ज़ के साथ है और कब्ज़ की वजह से जो स्ट्रेन पड़ता है उसकी वजह से ये बवासीर बनती भी है और ये फिर बवासीर कॉम्प्लिकेट हो जाती है, यानी इसमें से खून आना शुरू हो जाता है और मौके भी बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम बवासीर के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे ताकि ये बवासीर पहले तो हो ही ना, अगर किसी को है तो वो कैसे खुराक और बाकी चीज़ों से इसके बुरे असरात और नुकसानात से बच सकता है। हेमरॉइड्स, जिसको उर्फ़े आम में बवासीर कहते हैं, अमूमी तौर पे मरीज़ को बड़े पखाने के रास्ते खून आता है। ये खून बिल्कुल सुर्ख ताज़ा होता है और ये बड़ा पेशाब करने के बाद आता है। कभी कभार खून आने के साथ दर्द भी होता है। अमूमी तौर पे बवासीर में जब खून आता है तो इसके साथ दर्द नहीं होता, लेकिन बहुत कम कंडीशन में जब बहुत कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए बवासीर के अंदर, उनके मोकू के अंदर, तो उसमें फिर खून के साथ दर्द भी आता है। कुछ मरीज़ मोकू का कंप्लेन करते हैं कि वो जब भी पखाना करते हैं या थोड़ा सा स्ट्रेन करें तो उनमें पखाने की जगह यानी एनस के अंदर से कुछ चीज़ बाहर आती है जो कि अंदर दोबारा अंदर चली जाती है। इसके अलावा बाज़ लोगों को मुसलसल इचिंग या डिस्कम्फर्ट या हल्का फुल्का सा दर्द भी रहता है। बहुत कम मरीज़ ऐसे हैं जो ये गिला भी करते हैं कि मुझे हल्का हल्का सा रेशा नमा आता है। इसके अलावा बवासीर का मर्ज़ कभी कभार इंटरनल हेमरॉइड्स की सूरत में प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्लीडिंग इतनी बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसमें खून की कमी पाई जाती है। और अमूमी तौर पे जब मरीज़ में खून की कमी हो और उसके प्रोक्टोस्कोपी के ज़रिए उसके एनस का मुआयना करें तो उसमें हेमरॉइड्स निकलते हैं। तो ये चंद अलामात ऐसी हैं कि जो कि बवासीर के मर्ज़ को ज़ाहिर करती हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें खून मकद या एनस के ज़रिए खून आता है तो वो इसको बवासीर ही लेबल करते हैं। इसकी और भी बहुत वजूहात होती हैं, जिसमें एनल फिशर एक और वजह है। एनल फिशर में याद रखिए कि जब भी खून आएगा तो उसके साथ शदीद दर्द होता है, तो ये एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। बाकी चीज़ें तो लोकल मुआयना करके ही पता चलता है कि ये एनल फिशर है या बवासीर है। अब जिन लोगों को बवासीर का मर्ज़ है वो क्या करें? अक्सर ये शिकायत करते हैं कि जब तक दवाई लें तो उनकी बवासीर ठीक रहती है, जो ही दवाई छोड़े तो उनको दोबारा से होना शुरू हो जाती है। पहली बात याद रखिए कि बवासीर का मर्ज होगा किसको? बवासीर का मर्ज ऐसे लोगों को होता है जिनमें कब्ज रहती हो, और ये जब कब्ज बरसों तक रहे तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेन, जोर लगाने की वजह से बवासीर पैदा हो जाती है। बवासीर एक्चुअली जब मोकू की सूरत में सामने आती है तो मरीज परेशान होता है। इन मोकू के अंदर खून की नालियां होती हैं, तो एक तो कब्ज की वजह से बवासीर होती है। ऐसे लोग जिनका वजन बहुत ज्यादा हो, ओबीज हो, उनमें बवासीर हो सकती है। वेट लिफ्टर या ऐसे लोग जिनका काम ऐसा है जिनमें उनको वजन उठाना पड़ता है, तो उनमें बवासीर ज्यादा होती है। अक्सर ये भी देखा गया है कि जिनमें खानदान में बवासीर का मसला पाया जाए तो उनमें नॉर्मल अफराद में बवासीर का होने का खतरा बाकी अफराद से ज्यादा होता है। अब आते हैं असल सवाल की तरफ कि बवासीर का इलाज कैसे मुमकिन है। याद रखिए कि बवासीर के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो कितनी ज़्यादा है। अगर सिंपल बवासीर है जिसमें खून आ रहा है तो उसका इलाज दवाइयों से और परहेज़ के ज़रिए मुमकिन है, लेकिन अगर बवासीर का मर्ज़ मोकू की सूरत इख्तियार कर गया है तो उसको बेंडिंग, स्क्लेरोथेरेपी या सर्जरी के ज़रिए भी किया जा सकता है, और ऐसे स्टेप पे यही इलाज करवाना चाहिए। अब बवासीर के जो मरीज़ हैं वो अक्सर व बेशतर शिकायत करते हैं कि सिर्फ दवाइयों के साथ उनकी बवासीर ठीक रहती है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने आप डाइटरी हैबिट्स, अपना खाने पीने का प्लान यकसर तब्दील करें। कब्ज़ को बिल्कुल ना होने दें,
قبض دور کرنے کے لیے آپ اپنے کھانے میں فائبر کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ فائبر سے مراد اسپاغول کا چھلکا باقاعدگی سے لیں۔ اس کے علاوہ سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں، کھانے میں سلاد زیادہ استعمال کریں۔ جو کا دلیا، تخم ملنگا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ قبض کے لیے انتہائی مفید ہیں۔ اس کے علاوہ پانی کی مقدار زیادہ استعمال کرنی چاہیے، یعنی کہ ایک ایڈلٹ یعنی کہ نوجوان کو دن میں تقریباً 12 گلاس پانی یا اس سے زیادہ ضرور پینا چاہیے۔ 12 گلاس پانی پینے سے، بہت زیادہ فائبر استعمال کرنے سے انشاءاللہ قبض کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ جو افراد جوسز زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ جوس کے بجائے صرف پورا پھل کھائیں، کیونکہ اس کے جو چھلکے یا اس کی جو پلپ ہوتی ہے اس میں فائبرز ہوتا ہے، تو جو فائدہ پھل دے سکتا ہے وہ جوس نہیں دے گا۔ آٹے کی روٹی آپ کوشش کریں کہ جو دیسی آٹا جس میں سے سوجی نہ نکالی گئی ہو، عمومی طور پہ ایسا آٹا جس سے نان یا پتیری روٹی بنتی ہے وہ استعمال نہ کریں، بلکہ چکی کا آٹا استعمال کریں۔ مکئی کے آٹے کی روٹی بہت زبردست ہے، بڑی آرام سے جذب ہو جاتی ہے، اس کا ہاضمہ آسان ہے اور اس سے بھی قبض دور ہو سکتی ہے۔ گھریلو ٹوٹکوں میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو قبض کا علاج، بہترین علاج زیتون کا تیل ہے۔ اگر زیتون کا تیل 2 چمچ روز استعمال کریں تو اس سے کافی حد تک قبض کھل جاتی ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ جب ان ساری ڈائٹری ہیبٹس کے باوجود قبض دور نہ ہو تو پھر دوائیوں کی طرف آنا چاہیے۔ اچھا، دوائیاں وہ استعمال کریں جو کہ لیگزیٹیوز ہوں۔ لیگزیٹیوز کا مطلب یہ کہ وہ آپ کے پیٹ کو صاف کریں اور آپ کے کھانے کو جلدی سے ہضم کریں۔ کچھ قبض کی دوائیاں ایسی ہیں جو کہ آنتوں کو تیز کرتی ہیں، جیسے لیگزوبیرون ہے۔ لیگزوبیرون بہت اچھی دوائی ہے، لیکن جب یہ آپ کی آنتوں کی حرکت کو تیز کرے گا تو اس سے آپ کو پیٹ میں کریمپس، درد اور بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیگزیٹیوز سے مراد ڈوفلیک یا اس طرح کے دوسرے ایسی دوائیاں ہیں جو کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور چونکہ یہ جسم میں اور آنتوں سے جذب نہیں ہوتے تو ان کا تقریباً کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ قبض کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ قبض کے لیے احتیاطیں اس ٹائم بھی کریں جب آپ کو کوئی علامت نہ ہو، اور اگر ہم 3 سے 6 ماہ ایسے مریض کو دے دیں جس میں اس کو کوئی بھی خون کا اٹیک نہ آئے، اس میں سے خون نہ آئے، تو اس کے قبض یا کافی حد تک زخم ہیل ہو جاتا ہے تو وہ مریض کافی عرصے تک بہتر رہتا ہے۔ لیکن جو ہی بار بار اٹیک ہوتے رہیں گے تو اس کی بواسیر ٹھیک نہیں ہوگی، اور الٹیمیٹلی وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ موقع بنتے ہیں، اور موقعوں کے بعد پھر یا تو بینڈنگ یا سکلیروتھراپی کی طرف جانا پڑتا ہے۔ بواسیر بے شک ایک بڑا پرابلم اور ایک مشکل بیماری ہے، لیکن اس کا حل بڑا سمپل ہے۔ اپنے ڈائٹری ہیبٹس کو بہتر کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ایکسرسائز کریں، قبض نہ ہونے دیں، تو انشاءاللہ اس مرض سے آپ کو نجات مل جائے۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔